सुनो है सुन्नी नौजवानों, तुमको सुन्नी कहा जाता है। हमारा सुन्नी भाई क्या करता, बदअकीदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ के अलग जमात बना के नमाज पढ़ लिया या अलग नमाज पढ़ लेके जाते रहा। तो एक बीच का आदमी है, उन्हें सुन्नी है ना, वहां भी है, बीच का है। ऐसे बहुत ज्यादा हो गए आज के जमाने में। उन्हें बुला के पूछता, रहे मैं देखा जमात में तुम नहीं पढ़े, इमाम साहब के पीछे अलग नमाज पढ़ के भाग जा रहे हैं, कई को सुन्नी। और समझो सुन्नी किसको बोलते हैं, खुदा की कसम आज के इज्तिमा का मकसद समझा रहा हूं आपको। सुन्नी किसको बोलते हैं सुन लो। बोले कि मियां तू नमाज इनके पीछे नहीं पढ़ा, अलग पढ़ ले, क्या बात है? जी हाँ, मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मेरी नमाज नहीं होती इनके पीछे। बोले कई को? बोले कि उन्होंने बाजू वाले है, थोड़ा सर फिरा रहा तो बोलता पकोड़े है, 24 नंबर है। किसको बोलते हैं मियां ये सब? बोले नो फातिहा नहीं देते, नो सलाम नहीं पढ़ते, नो दरगाह को नहीं जाते, नो उरूस नहीं करते, नो कुंडे नहीं करते, नो 11वीं नहीं करते, नो 12वीं नहीं करते। बोला ये हमारा सुन्नी भोला, इसके उतना भोला तो पूरी कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। पूरे भोले एक जगह जमा हुए तो अहले सुन्नत बनती। इतना भोला, इन्हों फातिहा नहीं देते, दरगाह को नहीं जाते, सलाम नहीं पढ़ते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसे बातें करा। तो उन्हें पलट के एक ही जवाब पूछा, सवाल पूछा, रे मियां फातिहा देना फर्ज है क्या, सलाम पढ़ना फर्ज है क्या, दरगाह को जाना फर्ज है क्या? पूछते कि हल्लू भाग गया बाजू से, ए भागो ना, इधर इधर बोल के फिर बुला के पीछे। अच्छा जान दे भाई, इन्हों तो बाजू वाले क्या क्या कि तू बोला, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ा, अच्छा करा, जान दे तू क्या है? बोलो सुन्नी। किसको बोलते? बोला दरगाह को जाने वाले को बोलते, फातिहा देने वाले को बोलते, सलाम पढ़ने वाले को बोलते। तो बोले अरे दरगाह को जाना फर्ज है क्या, वाजिब है क्या, फातिहा देना फर्ज है क्या? फिर पूछते ने बोला ठहरो, अहमद नक्शबंदी साहब को पूछ के तुम बोल के भाग गया। ऐ नौजवानों, अल्लाह के वास्ते इतने भी भोले मत बनो कि तुमको खुद को तुम्हारा तारुफ याद नहीं है। याद रखो, दरगाह को जाने वाले की तुम दरगाह को जाते हो, इसकी वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला जाता। तुम फातिहा देते हो इसलिए तुमको सुन्नी नहीं बोला जाता। तुम सलाम पढ़ते हो इसलिए तुमको सुन्नी नहीं बोला जाता। तुम जो है झंडा चढ़ाते हो इसकी वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला जाता। याद रखो, फातिहा से, सलाम से, दरगाह से, फूल से, चादर से, झंडे से सुन्नियत नहीं है। तुम सुन्नी है इसलिए फातिहा देते हो, फातिहा से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों का ने फातिहा है। सलाम से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के हथियार का नाम सलाम है। दरगाह शरीफ की जियारत से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के पास अल्लाह के वली की दरगाह है। नमाज से मुसलमानियत नहीं है, तुम मुसलमान है इसलिए तुम्हारे ऊपर नमाज है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किसको नहीं आई हाथ उठाओ, सबको आ रही है। अच्छा माशाअल्लाह। याद रखो, दरगाह से सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के पास दरगाह है, सुन्नियों के पास फातिहा है, सुन्नियों के पास सलाम है, सुन्नियों के पास झंडा है। झंडे से सुन्नियत नहीं है, दरगाह से सुन्नियत नहीं है। याद रखो है मुसलमानों, हमने अपनी सुन्नियत का गलत तारुफ पेश किया है। बोले नो मौलाना कुंडे नहीं करते लिहाजा वहाबी नहीं, ये तारुफ गलत है। कुंडे नहीं करने से कोई वहाबी नहीं होता। याद रखो, हम में भी कई ऐसे लोग बैठे जो अब तक अपने घर में कुंडे ही नहीं करे। सुन्नी नहीं है। करनूल की जामा मस्जिद में 1000 मुसलमान जुमा की नमाज पढ़े, सलाम पढ़ने की बात आई तो 975 चले गए, 25 ही खड़े रहे। क्या 975 वहाबी है? नहीं, सुन्नी है। सलाम नहीं पढ़ा ये अलग बात है, मगर सुन्नी तो है। फिर सुन्नी बोलते किसको? सुन्नी किसको बोलते? जो नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहे उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी के इल्म गैब को मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी के हाजिर और नाजिर होने को मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो नबी को शाफ़े महशर मान ले उसको सुन्नी बोलते हैं। जो लामकान जाकर अपनी आंखों से रब का दीदार करने को मान लिया
اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو خبر میں آئے اور گناہگاروں کو بخشانے کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کی عظمت کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو سید المرسلین مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. اور خوابوں میں آ کر غلاموں کو دیدار کرانا جو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ سنیت ہے. جو امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مان لے وہ سنی ہے. امام حسین کو جو غلطی پہ مانے انہیں سنی نہیں ہو سکتا. اب یاد رکھو، بازو والوں کے بارے میں یہ غلط تعارف مت دو. درگاہ کو نہیں جاتا، سلام نہیں، انہیں آنا ہی نہیں. درگاہ کو آیا تو بم رکھ کے جاتا. انہیں ہوا نہیں اجمیر میں آنا ہی نہیں بازو والا. یہ تو غلاموں کا مقدر ہے جی، یہ تو عاشقوں کا مقدر ہے. انہیں فاتحہ پڑھنا بھی نہیں. انہیں پڑھا تو سرکار اس کی شفاعت کرائیں گے. انہیں پڑھنا نہیں، انہیں جنت میں آنا بھی نہیں. یہ تو غلاموں کا مقدر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کو بدعقیدہ فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں بولا جاتا. پھر آپ پوچھے مولانا کئی کو بولا جاتا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب قبلہ نے جو کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، کیوں کہا ہے؟ کیوں پیچھے نماز مت پڑھو؟ یہ فتویٰ علماء اہل سنت نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کیونکہ یاد رکھو فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں. انہوں نے کہا یہ بدعقیدہ ہے. پوچھے بدعقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کو ان پڑھ لکھے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کو گناہگار لکھے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کی خبر کی حیات کا انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. اس مجلس میں آمد مصطفیٰ کا جو انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. یہ قوم بدعقیدہ ہے کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا ہے بولو؟ گستاخ رسول ہے. یہ رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والی قوم، یہ رسول اللہ کی رفعت کا انکار کرنے والی قوم ہے. یہ گستاخ رسول ہے، یہ دشمن رسول ہے، یہ باغی رسول ہے. یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ آل نبی سے بغض رکھتے ہیں، یہ غوث و خواجہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا جو اتنوں سے بغض و بغاوت رکھے ایسی گندی قوم کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، جو نعوذ باللہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، جو نعوذ باللہ نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے، ایسی قوم کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ ان کی بدعقیدگی ہے جو یہ دشمن رسالت میں مبتلا ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو، علماء اہل سنت نے تمہیں کبھی کڑوا گٹ نہیں پلایا ہے. علماء اہل سنت نے تمہیں یہی درس دیا ہے ان سے بچو.